Meeting brum no wan disa masa sok atukjak tamo karon ano kisa sadari norok mane kosoi dong sarat thai mayang mahanya norok wan sara norok kai ragai maya seng kai mano sason mo kai mano ক্ষমতা বতঙ্গো হিম্মত বতঙ্গো Sartabuk Tripura hasteo isumi asai tongmani jonojati suroksha monch hini kaisa khlokjak সংগঠন arobo brokni naharmung SD rokno Kistan SD rokno SD Patil khainani Kistan habmani yagulo Tripura sorokni je riti niti motai khulumani age raja amolni simitui khlai phaimani obrok joto kamamani abno toisa katalkha nawi Kistan rokno mania abun bagino brokni on nasik mungkhlai je monso brokni khlokmani obon tabok nubi mangkha buskang 25 tarik Christmas ni sal World International kaisa palaijak mane o dinono brok Agartala kitingui rally khainai abono thuino miya bahaina toisa press meet khaibika brok obno nung bahika noksa ang abono norok pila sakna jara news norok tinio ma kai asuk hasalana ro hanya phayam bagai norok hambai tai nai tangnai media rong bo hambai ro tai jara sini bororong bagai ka hawan sunai jotto do farno bo hambai ro tai sin borong je lama srai ya ayung uyang lama phet tamai rong bang borno bo kobogo borok kaham ke wan sugui horbai salbai kisa borok prayer and meditation suriman tai borong ni meditation dhyan ni banglai mani dhyan khaya nangnai bobo saise kubuisini kubuyatamo hengkai seng tabo sengsaro je samaj bai tongi family samaj ni je tabok seng saka rajana amali simi je omo haike phaimani abono ma mani nai omo hai borok je ta abo to kaisa abo borok warai tamo rutugu hwasi o walai sin borok kok borok bai khaban ta hinchata ko o walai kaja naitugu hwasi aro kisu kuri tanmi kai dharma boron phaikya dharma ni yaphang sisitamo seng jodi ya phango naikai selabai buri kuni ni hoitese besabangai erte prithibi tabu borongkha sengsemano all around 8 million na 8 billion borok prithibi walo tak bortung abni bisingo sengsemano walo joton thai population religious ni jodino seng samari nai ni khangkai sengnugo ek number Christian rongno borong percentage ke single babe 100 bage 31.5% kaboni pore sengnugo musliman ke second abone pore nugo seng hindu bai buddha kai 1% phelayo অর্থাৎ বংনি পার্সেন্টেজ কা 14.2 হংকাই কতঙ্গ এই বুদ্ধিস্ট রক 3% কা 14.3% কা কাই আবরখাই এই যে হিন্দু রক অত 1.1 আচ্ছা আপা হাই কাইসা পার্সেন্ট ন বুদ্ধিস্ট লা হিন্দু বাঙ্গো আগে বুদ্ধিস্ট মানে তাও বুদ্ধিস্ট রক বাং মাত্র খ্রিস্টান রঙই থামাই গিয়া আচ্ছা ধর্ম নতুই যে অম হাইকে যে সিনি সোসাইটিও যে তুই ফেমানি অবত जों সাইমানো অম কোনো সিনি তাখু অকরা রামপদ জমাতিয়ানি ওয়ানসুমু বুয়া বানিনি আজ তাবুক সিনি বুখুক যে মিলন রানী জমাতিয়া বনি বখরং ফাইমা বুয়া ম কিসুক কত্রর হিন্দু ব্রাহ্মণ রংনি বখরং ফাইমানি আং মিয়া সকাংরো ওসাকা যে 12 বছর বিজেপি নি ও RSS বিজেপি তাই সংঘ পরিবার আবনি মেন ফাউন্ডার নরক সাইমানক আবংকা ওয়ানজৈ ব্রাহ্মণ বিনিমুংখাই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বেলাইখাইন ব্রাহ্মণ কত্র ইন্ডিয়া ওখাই তঙ্গ ব্রাহ্মণ নি পার্সেন্টেজ খাই 4.32% engkai tini ang sanai mane ke tabuk je Tripura wo borong kokbai so borong miao saka je omo MP Kartik Munda bo London sakri khai tongmani engkai bini actually assignment date dud anthani tongo bongkha Kartik Munda ya Kartik Urang
bo asaika 1924 hingkai thika 1981 8 December 57 বছর বয়স hingkai oro 29 October 1924 basayo Gamla district Keraunda lita role hini kaisa toli hini Bihar aro Bihar abo kata Jharkhand laika hingkai bo kaisa agi Christian missionary school ni student tongino Christian tongmanino hingkai bor tamongkha London poritongkha London sakri khai tongo bo Bihar ni kaisa lo engineer pass khai chese meso Jawaharlal Nehru যখন লন্ডন ভিজিট থাংফুরু মালাইকা 1963 bo sungka nongoro phaimhalai je Indiani tribal ongni bagi kok saneke bokri angnono rajnotik jaga khairwano phaidi ni sagaga bo phaika phai bo congress join khlaika gaboni poreo kisuk bororok je hindu kotror brahmon rongni সংঘ পরিবার হাই বড় বাই বকি সংঘ ক্লাই আফ্রো বরক সাকা নংনি উপজাতি রক খ্রিস্টান নর খ্রিস্টান মানি কাহাং কোন শুনাইলা খ্রিস্টান কা কাচিন ইন্ডিয়ান টা ব মতিক নাই নি বন সামা পরে ব তুরক ওলখাই অমাইকে সংস্থা নামকা যে ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি জনজাতির সুরক্ষা মঞ্চ সামকা সামনি পরে ব এমপি ওয়াই সাইতাঙ্কা খুব সম্ভবত 74 বা 75 হইতে একটা টার্মস পাই কাসারাও গ্যাপ খা আমপটে হিসাব 1979 গো বোটংপ্র এমপি খা এমপি মানি পরে যখন ব ও ইস্যুনতেই ন ও যে খ্রিস্টান যে নাই রং এসটি হইতে বাতিল মাখানে ভারতবর্ষ ব আইন চালু মাখানে হেনে ব যখন পার্লামেন্ট কক সানা বসে ও আসময় ন হাট স্ট্রোকই বন লগে লগে রম্বই এম সচিতত লাংমানি এম সচিতল থাঙে নখাইনা বন ট্রিটমেন্ট খাইমেলে কথই নি গুগুস না খাইজাকা নখা 81 একক ডেট নকাই 8 December 1981 বার বিন বয়স আপনার মাত্র 57 মানে চারাই নকটা নকাই ব ও যে ব সংস্থা খামানি বন আবন ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মানে ব আবন পার্লামেন্টটি সবই যারা খ্রিস্টান এসটি নাই রন অমাইকে এসটি বঞ্চিত খানে 12 বছর হইতে বব বিল ছানা হই যখন বসাকা আপনো হঠাৎ অপতিনি থিকা অমখাই আসল ফ্যাক্ট এনিওয়ে কা বং বা অন্যান্য রাষ্ট্র কা বা অন্যান্য রাজ্য রাষ্ট্র যখন অন্যান্য রাজ্য খায় বা সালকদমা জাগানো যেমন ছত্তিশগড় গো সরসা সলিখা ফেবা ছত্তিশগড় উঠুন ঝাড়খণ্ড উঠুন বা তিনি রাজস্থান তো গুজরাট উঠুন অমনি পার্টি সংগঠন বেশি ইনফ্লুয়েন্স করি তামনেংকাই বড় খাইতাম সাসাইমান বড়কা সাওয়া जों উপজাতি রক হিন্দু বুইয়া সনাতন বুইয়া जोंखा কাইসা ইমিনিস্ট অর্থাৎ কাইসা অদৃশ্য শক্তিন রাথারি পারমাণিক দাগি গাবনি বাগিন সেমানব যন্তর মন্তর নভেম্বর মাস 2022 ni গ্যাদারিং লাইকা এংলাইয়ে আর প্রায় 60 বছর মতো বড় আন্দোলন খাইকা কাইসা জনজাতির ধর্ম স্বীকৃতি মানে নেই গেতাম ধর্ম ওখানে আবন হিন্দি ব্যাখ্যায় প্রকৃতি ধর্ম মাকাই ইংলিশে ন্যাচারাল গড আচ্ছা ন্যাচারাল রিলিজিয়াস ওখাই আবন জয় প্রকৃতি হিনি শিবর কথা খাইছো বক্সাকাই শিখাতে তিনি বক্সা খাই কাছে বড় কথা খাই জয় প্রকৃতি মানে ও জগৎ ন্যাচারাল জয় মানে কতকা ভিক্টোরি দ্য ন্যাচারাল গড নেচার সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি ইউনিভার্সাল মানে কোনো সং চিনি বড় বা জনজাতি রকম জিনিস সনাতন যা বা হিন্দু যা একাই আং অবন ওয়াইন রিপিট খাইমা সাও কাই ওয়াইসা খানামা বাই বড় রক খুঞ্জু বাহাবিয়া যত বড় সাইমিয়া আসলে সনাতন অর্থতাম চিনি বড় আব সনাতন অর্থ সাইমিয়াকো সনাতন মানে কাই অরব নন সেখানে সনাতনী আসল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বৈদিক ধর্ম বা সনাতন ধর্মে ভগবান নিরাকার সনাতন ধর্মকায় আবহায়
Hindu ni sabda phaimakai abokai ka ঐতিহাসিক जों साइमानो ঐতিহাসিক অবস্থান হিস্ট্রিক্যালি जेबिनी हाँ एलिमेंट बनी जे फाइ सपायका कासे हुन जाति नहीं तंगो सिंधु सभ्यता ताबुक जे अब पाकिस्तान बखनक लाइका जेमन जिलाम नदी जों बरतं साइमान ताबो काश्मीर जम्मू काश्मीर आबनि आयन आरो खेन्टगो जों साइमानो जे सिंधु नदी न आरो नि हुन जाति रक आरो जे बसबास खायतनाय बरक सनो ह शब्द खायो ओ जेमन आसामिस रनो बनो नायदि बरक सिनिबाय गफन बंगर प्रशासन गो नहय लहय मारतक प्रोनाउंसिएशन फेलाइजा गबर हिंदु न सिंधु आबहाय इंग्लिश रपनो समय जों साइमान बाक्सा गा छगा हां अमाहाय इंग्लिश रब कदगला तंबला बाक्सा एटीट्यूड हिंसो बाक्सा से एटीट्यूड में सो एटीट्यूड सो अमाहाय न अस हुन जाति रक बरक जेतनगाय सनातन मकाय निराकार कोनो आकार करे कोनो पुतली पुतला करे कोबे हाटाक जा करे सनातन ताबो खाइ जरा मूर्ति पूजा खाइने रक जरासिनी बरक लक्ष्मी सरस्वती मूर्ति हिनै काली मूर्ति तालायै लेटे पेटा खुलुम तनाय रक बरक सनातननि साइ साइतमा बाहायनो मुखस्त खनावै अंगलाय तमासि आं साले दिनै सिनि मिलन रानी बं सब जतन हिंदुनि एक्सपार्ट दिरप्रानि विश्व हिंदु परिषदनि आंबो डिबेट खारिदि आं तथ्य तैसौ आं म निन भागवत गीता हयते बेद जत परिवैना आं जत तथ्य नायना आं बसौ सनातन अर्थ संस्कृतम ससेमान सबाइके सत्य सनातन अर्थ तंगारब सबाइके सत्य गाय ओ ना न गाय न न का न्याय उनको आ तंगो ओ ना म जगा आ सना का आव का तमा आध्यात्मिक सत्येर आध्यात्मिक तमा कुबुई तो बाइके त्याग बुझका आर तय आनी निनी हिमा करेखा एबेन सनातन धर्म आसल रीति रिवार्स गाकाय थाम्पु यंखा पन्द बथारि मैया सिबुक सिनराय बथारि मैया मैहान आहानसाय मैया आबो बरक सिनि ताबो तंनाय र सनातन तंनाय र साय मानाबा माया सनातन धर्म ने अरो कोनो दिन नंग निराकार साथे कय हिंदू धर्मे देव देवीদের সংখ্যা বসুক हिंदू धर्मे देव देवीর সংখ্যা কায় 18000 अबानि कग्या गायसनि आंगागे खनाका सिनि ख्रिस्टान किसु लिडार बिसो खनाका 33 कोटी देव देवी हिन्दुन तगनि सामान खाकाबो आबो कुबुई आंगानि ख्रिस्टान अंगे आं ख्रिस्टान काकानो सामाने खनामाना आंगाबो दं कुबुइनो कुबुई तादन तालामासनाय आबो आसले कायसा कविता ब कविसे सामाने आरो कविता आं मा परीक्षाबो 33 कोटी मोरा देवता मोदेर आशीर्वाद करो हे सामाबा 33 कोटी मोरा देवता मान कसिम बरताम बुझि थांका 33 कोटी आसामाय भारतबर्ष जनसंख्या दङ आबनो अ बांगाली कवि शाखा 33 कोटी मोरा देवता मोदेर आशीर्वाद करो मानेबा सिनखे बर बुझिका 33 कोटी देवता जन आशीर्वाद थागिन बुझिका बाता प्रचार विभिन्न खाइसिन बर आवने किसा अंग खलायै भार्चुअल जेटा ग खलायना आबनो ताम खलायका ताबुक 33 कोटी देवता सामका किन्तु आं जेमो साइतमाका जदिनो म धर्म तत्व बर जे हिंदू धर्म नि जे आविष्कार तुमनो आं समा 1800 बोल काय अब बनो तथ्य बोल आं तिनर जत आनि गे आं म जत तथ्य जे वैदिक द बेड हयते आं म संग्रह बेड हयते बेड नरबो बेड पाइपर दिबि दाम क्रिबले बांगला बाय कतर दङ आंखाय साधारण सिम्पल नंग स्रंगम गाकाय 250 टाका मानो उकल को मानले ओरियन चौनि थानि बेड पाइतुदि आमार बेड दा दादा हंगे तुइ फेन तिनम तुमाबले आंखाय जत धर्मनि किसा किसा पायो मुसलमान कायत ख्रिस्टान बाय कायत सिमिलार सब शुद्ध मात्र बैबाक्स ख्रिस्टान धर्म बाउसांचे 23 बছর 23 2023 माने 2023 बছর से 23 बছর सिया को 2023 बছর एंके ख्रिस्टान धर्म आफुर सुरिया ख्रिस्टान धर्म नि रेफरेंस या फटाका वसन श्री आदि हयते फायो ब गाबम बागै बक्सा सटका
ভারতবর্ষनि धर्म जत हलायक एशियान धर्म जत हलायक कब कक थिंग न एशियाओ न जत किस आविष्कार धर्म निखाय जिसु ख्रिस्ट बरा आसैबा इको इजराइल से मिडल ईस्ट न बनो मिडल ईस्ट ता पैलेस्टाइन बर जुदु नांग दङ जेरुजालेम बा आसायो गाय सोंसिनि बरक सात समुद्र टेनार बर इंग्रेजनि धर्म नि बासा सायतमले धर्म कोनो जात पातनि गरै तामनि काय जुगे जुगे अवतार नि बक्सा बक्सा बरं सावका रामकृष्ण सरकार साका जुगे जुगे अवतार स्वामी विवेकानंद कक साका इनका फियाबा बाइबेल चिनि कैसा बारसा दंगो आ बारसा ताम साकाबा आंगा बारसा कैसा और कैसा जों ख्रिस्टान अमन कैसा चिनि क जत हलाय क कतको उनकाय और वो फिलिपियान नि कैसा साप्रा बुक दंगो आरां परीक्षा वानो आरो वो सावो ओ संसार तै जगत ते कोनो बुमुं करिखा एकमात्र ओ बुमुंखा जिसुनि बुमुं सिमिसे नै साजाक दं एका आ बुमुं न सिनि बर मैक्सिमाम मान खांकाय कुबै नायखा खायमां परे प्रार्थना खालायका खालायमा परे नायमाले कासे एकटा आध्यात्मिक स्पिरिट दङ आरो कथां स्पिरिट दङ आरो फोरोंफायो इमांति कक साफायो गाबोनि बगैनो सेसे मेसो नायका आरि जों आगे दिनै असा मोताय खालाय फैयो पुनतालाय फैयो अनेक किसु खालाय फैयो उजा मारम उजा मासो किन्तु जों साधारण ख्रिस्टान आं ख्रिस्टान माने जेमन केबे प्रचार खायो केबे रां रुल फ्रंजाया आंगाफ्रो सन्ना सिंना नै त्रिशुल तोसो तारिख पाके आराय हात नङाबो न थाङै सङै ताता लंकाय त्रिपुरावा आं बलि रिजाना एक नम्बर आनि जे त्रिशुल तानका सोनातला खय सोनातलावन दङ कामानि मुखाय निपेन्द्र कामानि बोता आंगासो मुलियाव निपेन्द्रनि बोतानो बोता आ त्रिशुल आराय हात आं तारिखा कमन्द पाइखां सैनासि ड्रेस सिमिनो गजारिक सालुरिनि सुमना बागे बाकी दंसो आ समय आन बाबु सावो आन बाबु तो सैनासिंगिनो 2017 थैका जन ताराबजा सिनो हंकाय मन्दिर बतंग महात बिसि मन्दिर हंकाय आंबो देव महादेव के बनबाति श्रेष्ठ देवरै फिसाबा देव महादेव काय सासुंगिया बनि बिनि बेलाय सैन्य सामन्त बांगो बरासा सकाल थुमायरक बनिरक हायता बरनि बुरै नों जखां महादेव पुजि फ्रुत थुमायरक पुनमातनो पुमासख्लाबाय शनि पूजा पुंजर मातानो आबन परे महादेव ब सवासे सवापन सवालिता दूध खाये बरं ब मासवासे मारिवो आबने परे कालिनो पुमाबाय मारिवो ते सकाल बुरासना तमा कसम रबाय बुरासना ते वाक बाहान बा कासिम बाहान के सकाल न मारिवो आबरं का संसे महादेव नमिखे खलाय साबा का सकाल बुरासन सालाय जिम बरक उजारप्रा एका आबनि बगा आं और बाइबेल कैसा कैसा पढन मुसुमाखाय और वो ताम सकाबा सुनो हातै संसार आरो सावो ते कोनो बुमुं करिखा कैसा आ बुमुं न पाइथां बुमुं जाखा आबंखा तामो जों साइमानो आबनो नां कैसा चिन्ताखौ बखौ रबाय और तिनि आं ख्रिस्टान प्रचार खायनाय मैया 312 और वो आं किसा परीक्षा रवानो और ताम साका और चिनि बाइबेल का और फिलिपियान्स जातन फिलिपि बांग्ला का फिलिपियान्स और चैप्टर 2 नि वर्स आं 9 10 11 आबनो परीक्षा रवानो अमनि बागै न काइतर बनो जतनि स्लाय कुसु गति साका हाके ते मुंगरंनि स्लाय बनो मुं कत रखा आबनि बागै न जिसुनि मुंनो श्री ना बागै सुगनो हाव तंनाय रक असंसार तंनाय रक हातला तंनाय रक जतन यासको मासुंगानो हाके आफाकायतनि संसासानि बागै जिसु ख्रिस्ट सुब्राय हनै बेबनो फां फांके मा गसिवानो अ कक्थै सांगातिक दरको ताइ सिंगागा थाङा साइमनो आई एम द अल्फा आई एम द ओमेगा आई एम द फर्स्ट आई एम द लास्ट और बाइबेल सेतुं ओंखायनो आंनो लामा आंनो गुबै आंनो मोथानाय ओंखाय जों धर्म जेसाबा खायदि असै मागाना केबो परिबर्तन गैया राजनीतिक जेमन स्लाय मानि ताङै स्लाय बरक सृष्टि खालायतना जतन काहामखौ तनामो सुगो तंकसां तनामो सुगो सुस्थखै तनामो सुगो हा गोनांखै तनामो सुगो नायखौ तनामो सुगो कुबिखै तनामो सुगो हा समाज सेन्ट्रा पेंटकै बिचार खायजाया ओइ तनामो सुगो जत मुसुगो ओंखाय थिग न बाहायनो धर्म ब जेसाबा जों खालायपानो जे जों सुरि ओइ जजि ओइ पात दियायै सुनो हामारि देखा सुनो का हामतनिखा हामिया तंगा हयतो याका रेखा बासिनि साख हामिया रुक नुइ तंखा मताय आते खायबो खायपायलिया आं निजे साबाहाय
Jokon ang Jisun mama porte pun mansata nanglia. Brahmono bang re nanglia. Age ang brahmono bo maringo. Oza no bo suwa khani khani wo oza muni mato ni wo. Khanaton. Ha. Yang ang nukhani besa thoi dom lepo yang oza kai. Bawo yang tokma kosombai. Wahan degezi mokol pengen hai sekalan ruwei. Songlai sama senglai salai nungai tung. Yang khani besa kai dom selai thangka. Koto oza. Koto tantri, koto tabis. Pesarangma pojonto biang ni phai bihari rong phai waisabani yang puru rokai mokal philire pondo sini borong thoket langkha. Doron jaga serato khlai kasi goya bina bonta yaka muktingya. Thanglai kya. Sesemesa haimya pantu kahampantun CPM phai dosro deb borok CPM rongka dor monoti borok groktori banya. Karon borok no seba khaimani no isoni saba. Borok kaham khaimani is kaham nei borok kai aboy thangsoi kya. Gabong na bobo ang karik mai bang buno. Sung ishor kaisa atana bisi mohatta. Spirit of God kaisa creator God the atma tongu kaham. Bokyabono mothana bagi saya. Sung saimono Hindu dharma mate kai kali salan borasa salat thumai rok salan ha moni mantra tantric khayo nara tabu bosi korone potikar nu gedeba. Angkai sini Kristano kuno amahai koron kerei. Yisuni bungwai bunu pesat beri kaham jibo cikla manto fano. Bohoi to sai jeng suri tong fano. O kaitar dengan ridin suri tong fano. Amahai bosi koron no khaima kerei. Ang motango kong sai tong akai tini wo je suroksa montorok. Borok sai tong habla hatagai khulum kai bufang kolong kai beri fang kolong kai omok ang bu khulum phajak. Holong motai khulum phajak, borasa motai khulum phajak. Nini ang dungur motai tobokot dungur motai khulum phajak. Ang botini brifang motai khulum phajak. Koldom bufang motai khulum phajak. Taitam tongkho tal bufang khulum phajak. Ti buru khulum phajak. Sini bororo asaka Hindu dharma hani sanatan dharma thaimani hukai sakangkai sial kethibo nangkha aming kethibo nangkha mushrum kethi pojonto nangai ang poksa baika sulai manu khable pogoi ta thane takurok ang modama posar khaimia ang practical wagata bukha kufungo leng khang kana ocherai lo borok rukhai tam khang kalka thikra nai mala o nonu huk sokpro mushrum aro kuthumui thiman bagai setata masaka mushrum hakor sogoi aro tuirui tok thangwa saka kaisa abo hamchana engka aptike buku habo hamu hamyangya sibu kuthui kongdreng mong takani basi konsi taku theko hukai sau engka taung khanu ujana ne mala sidak sibuk o kongdreng mong hor nangkha kongdreng mong ya debak tung jaga ka apru huk sopur kham thike parabo sibu kuthi nangkha sial kuthui korai kuthui an babun masa korai thika tabo ang sawono okaga ta kono kaga Indra Kumar song hukchaka china korai phoma jagawo olakha abure bumbukai tam jani pogoi thangkang taku kaja borjak kathang toko olakha ra huksa pole tam nangkha male korai kathi nang ta sra korai hai korai sir hok tongkha olakha sang uja thangnai male korai kathi jinango aming kathi bonango leng khaka miyong khrabai de takuru bukrok mane practical obigata saitona monake bota talka phiruk dano aming kathi nango mosak kathi mosahai sir hok tongo jokhon kong phai kaino sekal kolom jago moni mantra tambai khla bosikoron tambai khla kalini bumai khlayo bus pata tamo ni kaisar tongo moni monarok nei am pore tam khlai kang kaino hamje bre hamjari o sala sitra kogai mokai phang bre ka hangkam ti femer abo pabia deba abo angka Hindu dharma sanatan dharma song khnasri naro antan teb khnari naro tebos tongko naro je sanatan dharma tai Hindu dharma wan sa tantri khlai nabo nango ti prajo rongo ang ani byaktigoto jibon ang sawano ani bondo khoroksa agriculture khainai kothang toko sa sipai kamen bim bahajak bono pinki bung na agri besor pore tongo wan sa maso baikhorani bong nagana baratongo borka gorra baratongo songoi bumung bawang sairi bla bini buma kani basoi angsoi kya pinki ni buma no buri nai thok mugli je heng tongo ngai basoi sengka basoi tamo mayoni bagai
nko mani line kena malia ka ma thang pai ka bai sai na wan sa sala bai bubu bura boys ko yang ka giri besi finally waroni college pass bes gapor thangka mani bai khurau thang pai ka wan sa bai ke jaklaina ain to krei sin borok bai khai mana bong na wan sa law na bai bai kemau hum pasirong tu man borok kidnap khai kam pa no tui phe ba kono bong ni ta bong ni borok ba nin le mai ya tam khai tlang kha mana borok so sakma uza hoite mugli uza thuruksa uza tipra so uda joto wan so uza no ponto nai ne mane again ko misti sapro bono mai ke moni montro khlai ka nangkha ang bong ba ka sero phaisiri sini borom gonang bola kisi krisan tongo bolongo sasayo ma ana borok borok oro borok manhaning kok samayang gotona sottono sang sai fact in fact borok যখন TNB সাজেগো তংফ্র আসাইখ্যা বব খ্রিস্টান নংখা বিনি বুমুং ব খ্রিস্টান বুমুং হাইছে বাইবেল হান্না নাই आं बरं इनसाल खालायो आरो इनसाल खालामो गया कुबुइनो आं सायखना मास कुबुइनो सामान कोन नों बिचार kan meya आं काजो मा काय चायान saya बनबा हायनो हाय बिन बुमा सं ताबु थिया दंखो अ सलानो गया खस कवर थाङै थ्रुकसा उजा सायरको बबर सायang सायमानो म थ्रुकसा कबा कुमार गाto आरो पावर ग्रिड नि कंपनी नि क्वार्टर थांनाय दि आरो खुलाचन तलाखा ताबि खत माननि सायरो माने कुबुइन मानखा मानै आरो ताम से तंग वासबायनो हाननानि बखनाय मानखा अमं मानखा amai khlai ka ni bin buma songsau kubuy saton ang mo banok samaya borok sekak semia hangka a wanje ke yang koni badar gaddi gini takai tabon sabuding to silong bong posting hangka abot ini sini iembo ang mo total songa katuna bosek jungdang lai kha ang jas mo mangni makham saiknai masi khlayo boro bosikoron tam khlai kata kongok saka ani bosaje kor koksa doctor pertongo te masa wanje doctor kata ki borok o wan sa sala kai na tam chi ti prajono kai na sa bandai khai ke bo wanji doctor na sa o wan sa sala je wong je muti debar ma buri kri ja doctor sem por i neng bo ba ana line khena bal khena ba engka fast pro sa phe borok engkai do bo tu phena perai nan tu phena misiro sala te sala kai bo abo mang sena chak sena kai no nai ka bo professional monli lonli mali kai ba pro ko bosi koron norok doinik somaro por ni topon juti shastri de hunto gano bosi koron mantro aboro bai khaisi bothar jago kali salan burasa tanan thunairok salan sekal salan koni salan ang tiri side o je chini takuk hindu ni tabuk hindu ni bagai thisi man tanga khnas de salan ri busuk bothalai kha takbo sekal salan burasa salan kali salan kon din jisu salan mankhra khna kebo christian salan ni kebo mada masroka christian pa sato jodur kebo christian salan ni usur to mo khna khai ang horizon dirban tinina christian ingyang haja tini chini milon dini yakung kai nang ani kota gusai nang khombiano kere christian na bai ken sungma chini bible phungma so sakna hamjak ti buino hamjak di kobui bai se kobui chena ma phengnai satame bo jaya te mahatma gandhi u south africa wo bible por wer abo christian hoi tongte tongde baba man phe kai no babun thiru tu phe ka satame bo jaya te rang ka chiti khlai ni ara tabu sijak tong Kubuy si na rong phiok nai kubuy na sung kubuy ma phiok jang nai iko sine rasati khaima rok bo abahin kubuy ngia ang tabuk sananai matanga okong na asuk saka tini buji thun butika susan khlajaka sung dharme na amar susan brahman susan bar boso brahman susan tak cholitung tabuk sigi tongi khlaima leble age ano saton Sinti prasaro Durga Puja ang serai pura ani babu song Durga Puja Promundogar bazar kayo wansa brahman matlang ble tabuka boro ti prasa brahman jati sikre inke baikai ti prasa rajar khatriya sita baikai tini brahman mat tongkha pap si aji ta tongkha ble de dharma shastra mot ke pap si ble neng brahman ya neng baikai ta ti prasa rok ba osainik kasuk go thangai agi kai sari kan kanai si durgango takha baikai neng korno katik rono takha gam sorokan laye ti prasa ndiro kani oi hai sari rok aga rigana rok samthir kani khaitwa ba amaba nang pap saji tong siblo dormon name ang sawo karon nini brahmon ni o brahma hoite borok je manjak je boidik jugni bed hoite je saita sene bagjak brahmon kai aka khatriya boisha shudra o saita sene bibago bisingo tripurani bung barang tam saga nor kai raja tong nei raja ra kai khatriya thingno tong je boidani bed ni moten kai
Brahmon ka borok sika ngoklanya homoka ritual khaina boroni ka bo tingku phirnai engkai khotri rong samungkai tamo borkhai sason khlainai engkai boisuni samungkai khub kaham kok boroko saha taha rokta ko borkha ব্যবসা বাণিজ্য খাই মানছিনাই নিরেসা মুসমুং গিতার আন্তর বরসরসা ko মানছিনাই borkha khata ja asoi মানছিনাই মানে boroni khai belai khai elhaisi nainai khangkai borokha songbakjak sudro rongni khai phaijase kapal dalika hania sudro মানে সার্বেন ইংলিশ বাইখাই বরখা বুইনি কতে খাই সানাই রক আমো হাইকে ধর্ম ব্যক্তি খাই জাগাইছে ভারতনি সংবিধান সিপ্রু বিআর আম্বেদকর বেলাই খাইনা দলিত সনাইছে বক্ত বক্ত অসুচি আনটাচেবল বরক তাংমা মানিকে হি ব্রাহ্মণ অনুসলিংয়া বরক তমানক হাবিয়া আমবকাইনা ব্রাহ্মণি ব বেলাইকে বিখ্রা নংনিছে তিনি গাহাম কাই পরিবই পুইলাসাং বসে বেরিস্তারিয়া বব ইকোনমিক্স পরিমাণ পড়াইছে মেসে বেরিস্তার পরিবই বেলাইকে লন্ডন হইতে বফেরা রঙি ফাইছে মহাত্মা গান্ধী সংবাই আন্দোলন খাই লকা বেলাই ডক্টরেট মানজাখা টাইটেল ইজাখা ও যেমন শেখ হাসিনা কাই ত্রিপুরা নিরিছিরি ফাই ডক্টরেট ইয়া দেবা আমহাই রিজা খাঙ্কাই বা বড় আফ্রুকাই বন সংবিধান সিনাও চেয়ারম্যান রেখা আর চেয়ারম্যান তোমার কেন্দ্র বাদ বাকি সংবিধান সিনাই রকম রনাই আইন গাটাই আনথান রক নাকা আং যত বয় তাবুক ফিরকাই টাইম নাগানছি আং তাবুক ফিলিরমান আর যতন বুমুক আনি মো সংবিধান চিন্তি প্রাসারং কাইসু ততরং সেমিয়া মো কোনাট প্লেস পাই তোমার পাইমানাই আর যতন তং অরব সাবো সাবো সংবিধান সিপ্রু ব বরং বুং ব ব্রাহ্মণ তং তাম তং ব আয়াঙ্গার তং অমুক সমক গাং তাক সানাই মাকে जों अजे तान्त्रिक खाजागै मन्त्र खाजागै निति प्राजक बुरि सिगला सिगला काहां कामसाग्रि खाइजारं नारक त्रां सांजाक बायख्या बंथाना आइनबो बंथानि प्रशासन बंथानि ताबो তিনি মিলন রানী সং প্লাস তিনি যে দারাম প্রদর্শন ও দল সুরক্ষা মন্ত্রী আগে সুরক্ষা মঞ্চ রং আরো মিটিং ব্রুম ব্রুম ওয়ানজি মাসে সক সক অবজারভার মিটিং ব্রুম ব্রুম ওয়ানজি সা মাসা সক সক আচুক যাক তামো কারণ আনো কিজা সাজারি নরক মানে কসই দং সারা থাই মায়াং মাহাইন নরক ওয়ানজি সারা নরক খাই রাগै মাইয়া जों खाय मानो शासन बो खाय मानो क्षमता बो दंगो हिम्मत बो दंगो जोंनो खायसौ बाइबेल कासे कक साबले सागनि बाइबेलनि बागै थै माकाय बस सयनि बाइबेल किसिं आबो बाइबेल जों जदिनो जन सिमा कथमा काहाम 5 नि 13 परेखा साइसतो सागनि बाइबेलनि बागै थै मानायखाय सय बो हामजमा क्लाइसौ सिनि कासे जति स्पिरिचुअल टिचिं देतुं निन धर्म नि खतम हिनु का मंत्र खाइ बथर ग्रासरि फनानो थै का बारे बथादि उनको मुइ सिक्स बथर ग्रासरि अ को ससर आबस बरन फाइ हिन्दू धर्म नि हा नों ताबो हिन्दू दा बाक्सा बास हिन्दू धर्म सनातन धर्म त्रिपुरा फाइमा 900 बोसोरखा आं साकागिनो 145 नम्बर राजा रत्नफा बा रत्नमानिक बसे मथुरा थांपुरो आरो ने हिन्दू गुरु बाक्लाये मन्दिर पराय बर राजा रानी का रांगा नांगो जगह बेरायब्ले हंगाय साजाका हंगा बिनारो किसु मैजिक तेजे अने किसु नुक जाका बुइनि गनो खाकाय लीला खेला नु खाका बाबनो बुजिन नाय खाका अलखा छि बद्दि खाना खाका साजाका नोंताव दि खाना खाय नांसनाय का ताननाय गुरु मास नांसनाय लगे नापिद नांनाय हमंगनाय का बाफ्रो बेतन रि पाइ मातुवे खेबले जोरांनै बिहिग बिसाय काय आबरक इतिहास मबसो 1500 ख्रीष्टाब्द कासाकासि अर्थात 1492 ख्रीष्टान ककम राजमाला पर रत्नमानिक शासन इतिहास बसिया डिग्री कलक कलक पर लायो कासे कोई चाकरी किया में खाई कहीं ना पाराओ किसे मिसा दास चौधरी चौधरी बा सारा त्रिपुरा कयजन चौधरी दं बो चौधरी बो आइन में नरक चौधरी खा भारतनि संविधान कोनो चौधरी अमहाय कोनो ततंग क्रिबले कास्टमारी ल त्रिपुरा तंग पास खाइ मिया आबो मिलन रानी सनो सुगन रक खाइमांगला जमातिया हनेबो कास्टमारी ल कायसा सामना लांसनाय देब्रमा सनास ताइ डिवाइड लाइ सिमा क्लाइबले वान सारक बोसो टाइटेल बां साइदमान दालाल हिनफोरनो टाइटेल दं दालाल सुर दालाल टाइटेल से दालाल बिन मुं दिलीप दालाल आंखाय मता मबुति दालाल बिन टाइटेल से दालाल हंकाय चिनि दिप्रासर त थकाइ रखनि टाइटेल क्रिबले बंगला टाइटेल से दालाल दं दिलीप दालाल नै ओ गुरखा बसो थांनायदि जागा जुग साइरवा आं बिन नगर नक बारनायफोरो दादा कि नाम शुभ नाम का दिलीप दालाल सारसे yang master खायतो yang kabung ka दालाल टाइटेल आं ता कक्सा
asuk title kebang asuk kai borni sapkas haipana borok norok khainai di thangai Karimganj Silchar ang to thangjak tongjak borokle bongare bangla phat phat sabu buisi maya hina kone na jai re ga aro nang bot thangpai kare mar sabo hina kone jai jai bot gachar gare ga na bo bot thangpai ka masi terka hina khoi jai phorai phre ha hangkai nang ara orani bangla khai koi jaibo Kolkata কোথায় যাবেন কলকাতাকে সাকাবলা কি করেন আপনি ভালো আছেন কলকাতাকে থাংসাকা সুন্দর দেখা হাক কেমন আছেন ভাই ভাইজান ভালো নি এই আপনি টাকা হংকাই উমা থাংসনি সিলেটিয়া থাংসনি নি চিটাগাঙ্গিয়া থাংসনি রংপুর বেরাইনানি কাইসা কাইসা জায়গাও বাংলা ভাষা খাসখাইপিয়া আবশ্যক বড় কাবনো 1800 খ্রিস্টাব্দ বাংলা সংস্কার খালাইমানি বয়রক পন্তাং পরিনেকে বাংলা ভাষা নবজাগরণ নি বই গায়া দङ কতর মানো আবো আং তাবো নন তিনি ফুনুংমাय तांगाने उरिसा सिगाफोर आनि कादे आलमारि दङ बागै हेंका आरबो बोसोर गति वानसारक बरबो बितर कलायखा बंनि बांला गतियै स्क्रिप्ट बक्सरामानि बा बजतन बरना आबो बंकसि এই যে সংস্কৃতি হইতে না ফাইও বুঝিকাছরি যেমন তা আসামিজ বাই বাংলা ফেলাইবা ফেলাইয়াবলে আসামিজ বাই ও আর থানাय যে আবো গথ হেंका नि अंक बाहायनो सुदेक मात्र मकाय ककय मकय न तेकिसा बिसमा ककय न काते सेपें रिखा गजना ककय गय तके बंडी रिखा अब्दुल रसिबले अब जों बुजिया हेंका बक्सा बक्सा रोमान स्क्रिप्ट कगु सेदबा आं मछते मासो प्रेक्टिकल कक्सो मदा फरक खनातुन आन म प जगा तं गोरों के पनिर के फिरबि आं जे प्रेक्टिकल बे मां साइतुं आंनि ना बाहाय क्या बनो बेस्ट फेमि बा फेमलगि आं मनो हेंका संस्कृति बाय सरो सरिया आं लेखायनाय क्या कुमुद कनु चौधरी जे थां टखाय बनो तुबै आनर खालारि माखौ ताबं हाय YouTube चैनल दंखाय आरम्भ मगाइस गाइस खालजा टाउन हल कलायफुरु आं साका बनो सार सरबन्न व्यंजन बनो बांगलार मध्य दुइटे गतंग मासा आं साका न देयर इज आं तकेस दंग साका तामका रु बर्ण हारि ताम नेम रु बर्ण तके आं टंगाना बांगबु जंग लेट मी फिनिश आं साका रु बर्ण तम आंगा हरिजन देवन मा ताव टुपि थुपजाक आंगरो जदि माफला थुबिर कांकाय आंगरो ससमा थुबिर कांकाय आन मकल सिमिस नुग तसिब्ला फेबा फिकुं रगान यांगा कासको फैशन गारका फुकलक सिने सिमें थानाय हेंगा बांगला रगो ब संस्कृत रबन दङ ककय मकय ओ आकार सिगार बतंगो हेंका एक बर्ण दुई बर्ण तीन बर्ण संयुक्त दंगो हेंका आबनि थानि आनारो पालिसिका बतंगो आं नों प्रोफाइल लान खादे आं पालिसिका बय का दङ आं पालिसिका 2 बছর प्रजाक कायसा बांगला जति सिमाना आं साका त्रिपुरायानो से कोनो जदि न साका आं एमए अंको एमए बांगला पर तुइ फिरां बनो आं बन डिक्टेसन ब काम कासे माना बन फुंग्रानि न बांगला करे आगिनि जे बांगला गो बय सिमिया सिगदा वाल्मीकि मुनि माना पन्द सिना कथिन थांगो बरक आं नने का बे पास लाजा बांगला मीडियम परिजन रनो बांगला बाय कासे ड्राफ्टिंग खायनाय मा सारि सिमाया बरक सारिमाया बांगला बुस कथिन थेमान के आबने बागेनो जों रोमान स्क्रिप्ट मात्र एबीसीडी 26 जौनि बोसोर 52 तो सोलोंनाय 42 सोलोंगायगौ बाइके माले उबसेम हा मुति बिबसेम सिबसेम सुर सिकन खायसे मिरबले थाकिसा ओ बरखाय बा बाक्सा बा दङ 10 फुट आगे क 5 फुट 11 इन्चि बाक्सा 6 फुट 3 इन्चि अमिताभ बच्चन का 6 फुट बा 7 फुट आंतर करिदिबा हेंकाय ताबक आंखे बोसोर का 5 फुट सागन 6 फुट 5 फुट 6 इन्चि आन बसलातै 2 इन्चि लखा हा ओ केतना काइप सनका बं तोयका बुरिफास 9 इन्चि 509 इन्चि सिनहायपा कलक ओ शिल्पा सिटी जंरो तांगा अबरं साइतंका बन जद सिनबाय खनादि मा कक्सि ए अबाहायनो एबीसीडी बो आसिगन कतर सिमिसिंकाय 42 बिरि 42 नों अल्फाबेटिकल सोलोंकाय सारा पृथ्वीनि साइन्स टेक्नोलॉजी जत नों पासिकुमांका आबन खासिम बर हामजाक मालिया गासिन त्रिपुरा सरक बुइन कगमां तगो ओ चिनि ताखुक सीपीएम खाने रखबो ह दादा हनाय दागि nga tawo BJP खाने रखाय तो बर खाय तो सुपार स्टेट सानाय नंदा आं बुथि सुपार आगे खनायमा सुपार स्टार माबा बेलाय मसाना केनकाबा त्रिपुरा से सुपार स्टार थानायबा यांखालो त्रिपुरा साने हा भूमिका पर तो मले बुंजागो से शासन खाजा बांग्लादेशी भारतनि संविधान अबैध नागरिक बर गय शासन खाजागो से ता सुपार स्टार लाजिम सुपार समतो जे बांग्लादेशी गु बेग नै तनाय रिगनाय हादले करे सामतै कबन जागे हिन तनाय स्टाखेब बस साइदंसु दिल दिया है जान दिया है
BJP kili dosala gare re ahai sintha chune ta kha ani bukhung no bo an pion benga ma ko ge bo angkai sanai mani bo sarage ble bo suroksa mon soti tam bo comment khlai ke ba ki sarage ang samane obo ani kok feria suroksa mon chorok tripurao omo 80 rok ni sikang singui thangkha nongora ti katal khai tui phanane tam dorkar tongmani omo Tripura sai tai sa bathari dong sa khaisron na bage wan sar bai karon tamni no wan sani ne buddi choli ta sade puila ni na suroksa mon to bro sakma masa wan sa masa ma tongnai no miya ro khaipro bo sakma wan sa ma tongnai no karon sakma bangladeshi heka wan jibo bangladeshi duitare loya ek jwal ba ko khlai nanai bolot hengkai alchoi na hengkai Tripura sa alchoi na ko mangni nangu hengkai Tripura sa no abo mak choi man chenai kaboni baga ang sanai mani Sini borok toy thawai botongya ain bo sinana ya kisa misa law degree pore pheke pass khlai phe ukil khai bar sisu kanai thor ngai tung asole tabu bo walo Nobel Prize manai kuno lawyer to tong Tripura sa kuno Nobel Prize manai kuno medicine no ba medical law MBBS doctor khane Tripura sa khana ka walo India o script le Padashri ma ja hom ma kuno doctor singmai khuble kuno proshasano tini Padashri ma khan tong ba Oh, biang dalang masa na theka sungi sumna krenta munte masa sini takuri yang tam ungor ready thai ka abo kai nominated chi abo kono talented ya nominated party nominated nor nuge daba Vijay Kumar school o beri masa Tripura je head mistress Ratan Lalnath mantri kata galang do koto kha je buku phaite kapha oburi opoman ka potrika social viral ka Ratan Lalnath apru realize khlai ka moto sangatik ani bong kono discrediting ka bobo hopung sapung mansa ta khlai ka olo khaina rashtrapati ni bumungoi pono rashtrapati sagan mana ba bumri hoka omo hai ke bekhana khunjurawi ngo khlayo ma yapung ni bahana jemon o barawo dalai ma hai amtike mang thung to ni jaka Tripura sara abono ka saisi malian hadi tabo suroksa moncho ni kun dorka krei angka boroni miar go bor tam tansa Christian ok chini kale pero thalia amo bo thalia kok sinti thalia abo somro tatal abo samane kai sak bai sak bothran tokthana bage uskani rimase abor no cash khlai manu pura borno समाज को खलाय बनो पर नन अवेलेबल वारेन पर सेक्शन रो आं तैसा नांका का केबो साका का फाइदि आं केस सिरनो कारण बो ख्रिस्टान नन ख्रिस्टान कालेबरे थैया तंखा आं मिया साजनि सेकां चा आनि किसिं सुनायो थांप्रो वान जिसिमि दैसारासो फाइकाबले अरपर जात पाटंबा हिंदू बासं फायो ख्रिस्टान बासं फायो ख्रिस्टान कालेबरे सिब्लारो आं अर बाइके बर सता कक्सनि थैया नै साबो साका Christian ka bikrang ngai sapsaka nang Christian ngai bikrang ka na phungkuri to pramanita even ang muso paso Tripura Christian busuk tong hardly 1 lakh 1.5 lakh 1.5 lakh hoyto 2 lakh nomsidi 15 lakh 2 lakh nomkhang 2 lakh ngai babare o 2 lakh no badroi nang o Tripura sana ang hamja ko humani pramana nang assembly seat 80 ta to boi nang o je Hindu hin tongnai rok sakol imang tongnai rok norok do Noror RSS, Bisho Hindu Porishot, Nino Kartik Urang, Abune Sangotan Tonera Kerengai, Nai Punuka Ditana, Aprokala Nai, Mola Kubino, all the Indian RSS rock, Indian Bosrong Poli rock, Indian Bisho Hindu Porishot, Oti Prasabo Hindu Nitago Tongo 80-90%, Karan Christian ka 4.35% Tongu. Henkeba, Nengasabola Kokoto Saimakumo, Anpusango. Neng boba ang may kokoto sanay milon rani somro. Haina ba bok rento ang saita blang ba I'm ready. Topic base bob base paji. Toy tabuti ba angorani ko saita maya. 4.35% si Christian. Hengkai neng bad bagi 90% 96 kasa kasim ble. 95% 25 90.525 Tripura others dharma angkai Musliman 8% bari khangkai prai 81-82% Hindu blood Tripura sarbo. Engkau Tripura Hindu no kata Bangali Hindu Bangladesh panera kalau hasegerika orang ini Tripura bumi putra Hindu no kata ngi betara sekomana cumanya apa rakai omilan nani Shanghai om mutai ketang mutai nathong nazarok nubred norok norono bot di kegeruk khani ba ma ka cover sampai ka saimalia bom mutai nang bom mutai hanya da kolok ka ham da kolok bom mutai nathong ro kolok ka ganar kolok kan saimalia nang no
nong abo bahai sible yang bo sia degree certificate bai sime masalai de salak tok abo tamako nino ti prasa ni tam main problem tabo abo yeble nin ti prasa bangla hani phai kidi karo phai mani ভারত বাহাব কা ত্রিপুরা স্বাধীন রাজন্য স্বাধীন ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল 13 আগস্ট 1947 সালে তৎকালীন কাঞ্চনপ্রভা দেবী মার্জার ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাসেশন সাবমিট করেছিলেন কার কাছে বিপিএম একক কাছে লর্ড লুইস মাউন্ট বেটেন থানি বরক 50 সেকেন্ড 2 দিন পরে কাইনা বরক ইয়াফাক লাংথাঙ্কা আবনে পরে কাই 15 অক্টোবর 1949 কার্যকরী 7 সেপ্টেম্বর 1939 কাই দিল্লিও চুক্তি লাইখা তিনি সিমেকাই মতে লাইখা হেকাই 15 অক্টোবর সিমেকাই কার্যকরী সম্পূর্ণ ভারতনি কংসনাই টু দ্য গুড ব্যাড গভর্নেন্স এভরিথিং আপনি যদি পরীক্ষা রেখায় সময় নাংনাই স্যার কাইসা সুমংতাই যে নাগরিক সুচ মঞ্চ ফিয়াবা বরক যে সাকা যে খ্রিস্টান হামনাই রংনো এসটি ফেসিলিটি नि বরংনো বাতিল খাইদিং এবংনি কে হিন্দু রক বহাবনা गोबांमा ত্রিপুরাসে হিন্দু রক বসা জায়গায় দङ আমরা তুই তামা সানা মসুকনি বিসনি হারে অরন ধর্ম মাতা যাসিবলে आं नन ताक सावना आं आनगवा आं ताखुक ब्रै आं सिमसि ख्रिस्टान बाबके हिन्दू कोन सिनि बिसंग जों ताखु बक जों जों वाला याबले कसं कसं धर्मति सेलेबले छय सम्पत्ति ति फानति केक मिसे सखाय सालायो कोन दि धर्मति सेबले आबो जानजाने व्यापार आध्यात्मिक बेब्रे जानजाने व्यापार हंका बर जे तिनि एसटी बातिल खायना सामान आं बर न मिया बसाकाव तिनि सानायो तिनि तिप्रा सारनि जतनि खतिकर बर गासैमा जे तिप्रा जग्र बुरिरक वान साबे कायजागै साख्रि करै थांबा साख्रि मान थांगौ वानसे काय थांका चलाबायनो साख्रि गोनां खायथ गोनां गोनां हंका डाक्टर व थांका इन्जिनियर थांका साइन्टिस्ट व थांका माने ताबा तिरबावा आबनो आरटीआई खलाय बोसों खासों आबनो खायना बागैनो बोसांगो जों कायसा कमिटि ससियेल मुभमेन्ट नि बागै खायना दं जों का सुदे मात्र इनफरमेशन कालेक्शन खायग्रनाय ब जागा तामुं तखा हंका तिनि अमिलनारानि सं अबरो खायता नुगलिया परक ए जे सुरक्षा मन्त्रिक नोंथ जनजाति सुरक्षा बले अर्थात अहानि बसानि ट्राइबेल सुरक्षा बले हंका तिनि निं अ जे गेस एजेंसी पर्यन्त वानसे काय थांका बिन बिहिं मुं खाय दंखा पेट्रोल पाम्प खाय दंखा निनि इटबाटा खाय दंखा आबनो नों बर नुखाबसा बर नुखा नों बर मकल आरो बरखा आरो मकल तिसि मुसिला कानो बर नों आरो कापाय थुइ दंखा हा आं सोंगो असय अ त्रिपुरानि इतिहासाव सिया त्रिपुरानि समस्यानाव सिया त्रिपुरानि माने जोंजालाव सिया नांनुयाव पला काफला ताकाफ्लातन काफ्लिका नों आरो जेसेबां हिन्दु सदन अ हिन्दु खायना बथाना सलसा अन हिन्दु खायना सब प्रब्लेम फायका अ मति फाना संसि बर न बथारा नुल संगि न कावै जों बथाना ख्रिस्टान कुनु नांगला जों तो ख्रिस्टानाव सामा दङ 10 आगाताम से दं एक नम्बर से दङ आनो कारै नंथाय कायतर करै 2 नम्बर ताम दं मुंसाना कसलकायपान तागै ताख्लुमदि 3 नम्बर ताम दं आनि बमनो एरें एरें सागनाय खाय तानादि 4 नम्बर ताम दं मा फावक्रान बरम खायदि 5 नम्बर ताम दं 5 नम्बर काय साव बरक ता बुथारदि सिन्दाल चुता तांनि 6 नम्बर आं परे सागा तातालखाय साकी तारि नक्सुनारे मुसा मानिता हामजाय चिना 10 कमान्डमेन्ट दङ ते ग्रेट कमान्डमेन्ट कायनिखाय निनि काय गुबिनो खरकसानानो खाबाय खुबाय मांबाय फानबाय फलाय हामजागदि ते केसाव साव नों सागनो हामजागदि नों बुइनो हामजागदि अरंका जों ख्रिस्टान अर साजायाब्ले नर ख्रिस्टान सिमि सारनाय बाइबेल सिजाख्रि जत बरनसे सोनो खायसाव सागनो हामजागदि बुइनो हामजागदि जों अर ख्रिस्टान कोन दिनो केबनो साता रियाहनि बुमार खाखनाका कोनो ख्रिस्टान त्रिपुरा ख्रिस्टान मान परे लामा कासो मोटरसाइकेल गवै सादारि दिनि खाखलार मत दं केन्तो नरनुक दङ दिनै तिप्रासा हिन्दु रनो कलेज पर बुजा गै तो जगै पर्यन्त बोथारि पन्द खाजिकलां थांनाखौ नोंआ मिलननि सा समय न मकल बर तंखा आं निजिसे सालसा नबता म पारानि के तंक सिपाइ जलगान आनि बसा डन बस्को बिस्रां बन्दन आं फाइ तंफ्रु साइसुं उसको फाइ तंबो दुर्गा पूजानि सेकां आरो नबगन्ज ने काहा दङ गुबुया तं थांनाय दे गोलागातिनि सेका गोलागाति लाइन गोलागाति बाय सिपाइ जलां कचार नबगन्ज जागा दं शान्ति नबगन्ज नै आरो नि जे क्लाब रो आनपुरा वासे मोटरसाइकेल सुगुल एबे साबि सिसागना जखा हंका आं सागा दादा बाय आं ख्रिस्टान समाज आव सिपेम मामलक हे ख्रिस्टान जों माने
বুঝে তো খ্রিস্টান আং রুংসো 1000 টাকা মাস মা কালাंनाय आं साका आन्थानि आबा 1000 रां बखरे आं रिमान जाया गां बाइबेल टिखायनाय मासे आज खरसा तुम्हार बाइबेल देखार तो नम्बर दरकार नाइसो खातो नम कोइ कोनसो अलक आं साका भाई नरा जदियो न नंग मताय खाय आनो हरिजन देबरमन नंग और बलि दिसिदि बलिरे नंग आत्ता शांति मांगा हिंदी तो যখন সাকাবলে আর সময়কে বং বয়স্ক মাসা এই সারি দাও জেনে চাকরি খাইফोर सोंनाय दे थै थांबाय का बाक्सा ताव कथां दखौ सिनि ख्रिस्टान रक पर्यन्त आरो काउन्टार बेतन नामा जागा आगे तो बेतन को समान ताक बैंक आफुर जतन 250 को ना जागौ যখন ছয়পুর কান आं साका 250 টাকা না আমি দেব না आं बेतन स्लाया तिनि गाफरका मिनाल कान्ति बमिक दंहा आबाहिनो एसएसइन सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एग्रिकालचार जिरेने कक्सौ गाफोर साका सार आं बेतन प्लानिया नि थां मालायका तांगै आं तो ख्रिस्टान सिन बाइबेल मत खरि मैया आं बगै आं आलासिखै जातिनि वासुदेव माराकबाय तेखरस सामदेवनाथ बुंबा बांसार केबले ततंग सुगिने दे वासुदेव माराक नै सामदेवनाथ बर आने बर कनि आसुगै अ केसियानि गानाव रां 200 का नार तुम आं नाय प्लानि बेतन फुजा पाय आं प्लान सनाय जा ना मैया लगलै कलिंग बेलैसै देदा पुरा आवानि परे फेका नों ख्रिस्टान सोंगासिबले ख्रिस्टान ले तुमरा डाक्टर नाहि सिमा हनसिबले मा मंगलाय मा तखा वासुदेव माराक गुबैदे संनाय दे गुबै सानाय आं ख्रिस्टान माने केबे प्रचार खायजा गया आं त्रिशूल तो तागै खान थासखां साबले आं बगानि नाम मिलन बान हुनकि बाय निना बजरंगबली विश्व हिन्दू परिषद आबरं सिंकिरि तंगिया सिगदा शिवसेना होमवर्क सेना जे ससरामग्रि जोंबो जिसु सेना सृष्टिकर्तानि जों सेना जोंखाय जों कायसे इसोर खुलुमबो जों 18000 इसोरनाव ब इसोर आनाम थांनाय हा दुइ नौका पारा दैया जों दुइ नौका बं 18000 नौका आरो आं थाङै मैया एकेश्वर बाद सृष्टिकर्तानाव जों सुरु सानमै बुंबाय थाजिं परिखनागा जिसुनि बुंबाय जिसु सब मामा जिसु तामा म थांनाय मासे ख्राइस्ट माकाय संजाक एनॉइंटेड वन असै बुझे सुजे सिंतु ख्राइस्ट अर्थात एनॉइंटेड वन कगुरखाय संजाक जीसस माकायनो बांग्लाके परित्राण दाता बा फियगनायसा बिनि बुंबाय संसारसने स्वर्ग मयत पातासे क्रिएटर गॉड फा साला फला कथार बरक कायसानो कुनै आगे ट्रिनिटी इज वन आ बगने आं ताक्सने माने तिनि नरक साका अमन्ति आसा खालायो ताबुक सिनि जा हिन्दू तिन्दु ने जा सासाबाय सवालायनाय थांनाय रसना जों बुसुक इभेन आं खानायनि माने त्रिपुराव जारा थैसांनाय 80-90% टेस्टिमोनि खानायनि माने बरक जत्तन मताय आतायलाय बिखरा खांग्रा खाय साय सम्पत्ति पाइले सुगै सासे मेस पाइले सु ग्रिसुका सगाल मताय ताबिज कानलायै जितु ताबिज अर हयते अर ताबिज पाइले तता तुतुर ताबिज पाइले ताबिज बाजन से पाइले ता मायांग अर्डर खाइरो पन ना लायै पर्यन्त अंगै सासे मेस ख्रिस्टान ताबुलाय गतंब्ला आं ताबो खरकसा चीफ इंजिनियर अंगै फाइनाय बस रिटायार अंखा कयला साना आं बुमुं सालिया सोङैनि रिपर्न मथुरानि कृष्णनि रथ पर्यन्त बरक बसाग नांगि हिंगे नांगि फाइका बरक काली मंदिर खै बिन बुफाय माइसे खितिस देव बर्मा बायजल काजगो आनि मायानो बिन बुफा दासचन्द्र मणि हेड मास्टर ने बुसाजो काजो तमन नाबाय बुंबो बांति सारु अमन आं बर बेलेस ब्लेसफेमी खायमिया खितिस काली पुजो सेसे मेसको काली पुजो मावना आं खनाका सिविल इंजिनियर से साख्रि मानजाक बसा मांगनि बुफा बसासला मांगनि बुफा ताबो बिहिरक साख्रि खायतमु आनि मायो कटक सराय थिका अ कालिनि अ रिकजाक बायनो अ बुरि फाङानो सुङिना दि बरनि मन्दिर तमसे कलेश्वरनि ताबर आगतला नख्लायजाक चिफ इंजिनियर अंगै ब रिटायार का इलेक्ट्रिकनि आं बिनि बुमुं साम आं सालियाता उसां मालाय दं बबाय बरं इतिहास खायनाय दि आं बय नांनियाव सय साक बायसाक तातुबि पापिस्ट खायै अन्नाय खायै थके उइ बान्दे उइ धर्मनि नामे खायै सुसन खायै सासन खायै आबो ईश्वरकै सत्य ईश्वर निराकार सनातन धर्म तब ईश्वर निराकार कुनो राकार करै ईश्वर के बनु गयाखौ ईश्वर के बतागै मैया ईश्वर सुन नंग तागै चारा हक खलनाय आबो इन खुलुम तौनि आंले खुलुमिया परिसकक सर ताबो काय कैसा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरासरो इशु कटाल फाइकांका ककटी सालायो कक बांलायो अबंगि हाइराय त्रिपुरासरो जतनि बखावनो ताबो हाबजाक दङ यज्ञ हनै अंगा ताबो कटाल पॉलिटिकल पार्टी फाइकांका डिमांड कटाल तिसो केबो त्रिपुरालेन केबो एनआरसी केबो ग्रेटा त्रिपुरालेन अमहाय खलाय हगा त्रिपुरासरो तमुंनो त्रिपुरा हावनि जिनि हाव मथांजाकनानि तामो लामा दं निनि थानोबो ताम जों यक्सरा मुसुंगा समान आबो सेंटेन्स वार्ड बुल
sengora keu khajak ya chini sason si kri kasuk si je Tripura ni sason agi tongmani Bharat hamani pore suktingi yapari mani pore Bharat sarkar ni negligence mani karone chini boro tongnar nyangma gai sanar nyangmani bagai siang mani bagai Bangladesh ni 71 jora phaye Bangali rok kosole buddhi khabor tau Tripura sason kasi oro sing yogoi ta sab nono khaitani chini hak maka sab khoklang ka hano kebo khogoi ruji tongna manba jirean tongo chomponogo tongo dormonogo tongo phiaba tini Bangladesh ni kiri korong khar phaye ni no borok bangi luku bangai nung siange kosol khaye 1972 punang rajangpuro sampuro babe naisika kendro rok bawon apro kendro birudi chin bugung bara bojo tong ultama man sei dosra deba apro wansa o birenda tosoni kanu sen gupta sononi omai kabama ko omio debra song kogrok bai wansani kogrok bai wanjini kogrok bai bora apro Communist Party niti nirasana kakai Jawaharlal Nehru song Zolima klaika kendro ni Zolima klaika 42 কোটি ইন্ডিয়ান বরক বাইছে 3 লক্ষ বরক সে নং ইন্ডিয়ান বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইতে খাবেন ন জওহরলাল নেহরু 1952 সন যখন ইজরানিয়া ব্লক ওপেনিং খাইনা ফুরবো ত্রিপুরা যতন হলাই এক নাম্বার ব্লক মাকা জিরানিয়া আফরো 1952 ফাইফুর তাম সাংখাবা আফরো চিন বড় রকা সরবই ওয়ানসি তো কাছে পংখরি আফরো কারণ বড় তার আফরো বৈদ্য সিংহ খকপা নেহরু কোটা গো ব্যাক ni স্লোগান লাইরু তা আবো তাম বাসাবাই Nehru kurta go bag matam basa bay Nehru kurta go bag matora bangla bay te English hepaza go bag bani kaito ha amte khai chino mis gai khlaika o mis gai khaijang mani chin boro asla অশিক্ষিত মানে কারণে রাজানে আমাল সিবিনা অবিশাপ অব সিপিএম 10 চিন ডায়াবেটিয়া 3 রাজা 4 রাজা পরে নাই নরক যত আনথানি যত রই কম ম বয় অম বয় নরক পাই পরে দি আনথানি 6টা ভলিউম তো আং পাইতনকা মান sasak ne anturka tai 10 sasak nana mane riya borok o phalnai rok kasa library ke sambo angmo paitukha oro tampor 3 rajane joto rajani mantri santri khainai joto office oro tonai rajbari tonai sabo sema wanjima kolkata ni wanjai dakani ba yangni ba angko ta ekpatra bongo ni ta bongo bumi ni raj ko wanji rok hindu wanjai chukti pro tam khlaika chukti por naji gaine orok je samani je Dugan khoi ma katal khoi ma abo karek kok tangi abo haing kmane perfect chin odikanti sia সংবিধান idea sinthani krei international law voting tong wal bahkai democracy solika butikai solika saimia song tabu habo kamaya sini sasan bo kamaya sing edisi bo nangya bebak Tripura hana taurul khain chini sani tabuk song thansa ka tong manu bahkai male kisuk bol khai feke ba bol khai dukumaya de ba hangka tabuk song Tripura যত থানচাঙ্গই ওয়ানসানি বিরোধী আন্দোলন খাইকে চাইয়া কোনো জাতিনি বিরোধী আন্দোলন খাইকে চাইয়া ইন্ডিয়ান বিরোধী বুইয়া সিনি অধিকার স্পষ্টীকরণ ভারত বাই হামানি পরে তমুং ত্রিপুরা হব অমহাই ওয়ানজি টকসা মাসা ফায়াঙ্কাই তিনি ত্রিপুরা মণিপুরি রক যেমন মণিপুর চালকা নাগাল্যান্ড নাগা চালকা আসামিস আসাম চালকা বিহার চালকা সে মুসিং চালতো হুমলে এঙ্কা অরকা ব্রিটিশ বঙ্গ দ্বীপাঙ্কা আবনি পরে এসপার ওসপার British Bongono Dipa Kainani Bokrok Samaron Paika O Sama Prasad Mukherjee no Abang Kolkata Tangi Kai seminar so kanai phayu Nokol Molik Song Basun ni Brukhanabu Ebang Anatoi Thopoi Pon no Boya Farok Afro Anton Boybo Tong Abo Buska Angka Wansa Tokse Po seminar Tangu O Sangwang Siliguri Thang Tong Mani Joto North Eastern Tengoroni Janojati Rongni Batai OBC Others Kanata Seko OBC HCS dirone lawyer one conference gotong mani এই যে শিলিগুড়ি ও আং থাংমালিয়া বুঝকা গাং তাক সানে মা তামং কাই খাজান তাকো বকরক সিনি বড় অংখা আং নঙা সাউনো 10 সারে কাছে আগি রাজান সিমেন 1800 খ্রিস্টাব্দ সিমেন সং অরকা বাং হিন্দু রক সাকাই আসে কই নংলা জংখা ফিয়া আং তাবো কাইসা জাস 1961 আং সাইক্রেসিনো খানাতুন 1961 নরক সেন্সাস দাইনের গভর্নমেন্টে 11,42,005 জন 1961 সেন্সাস গক হেঙ্কাই রিফিউজি ক্যাম্প বাই আফুর পুনাঙ্গ রাজ্য বয়াকো বরণ নাগরিক রিয়াকো কেন্দ্র বুতার অধিকারী রেখা আফুর বঙ্গি সংখ্যাকাই 4,69,404 জনা ও 404 জন বাদখারি কাঙ্কাই বসে তংরক ত্রিপুরাও 6,72,601 থুরুকসা তঙ্গ 2,30,002 জনা
जों दङ 3,60,946 जना एंका आमो हाइके आइते मुगली दङ 27,940 एंका आबो सा बागानाव दंनाय कुलि मुलि दङ बरक दंजाबो 19,985 जन अमो हाइ ख्लाय रेखांखाय अ जागाव आं नायखा चिनि वानजि हिंदू रक आ समय मात्र 12.44% से 1961 भारत बाय तंगान जरानि तक आइन तो अस इच्छा मत मैबले ओ रिफ्यूजी से तो गवर्नमेंट रेकर्ड सानो प्रूफ करे गांका आंधा रिफ्यूजी गवर्नमेंट बॉयस दं तो गाबा गांका आ रिफ्यूजी नो बात करे के बरक बुसु तो हिंदू नि संख्या बुसु आरो फासे हिंदू सिसि कर प्योर 10% से कम आरो ता बिहारी दंगो और बिहार करिजेबा ताइनि ने नेपाली बतंगो करिजा गांका तिनि ने उनकर बतंगो ताइ आसाम आदार्स को तंगले करिजा गांका आबरम खांकाय less than 10% 1961 angka borok bo jaga bang to angkai 4,70,404 jon borok abka सरकारि बाय रिफ्यूजी केमो तंगै हाजार रिफ्यूजी ट्रान्जिट केमो तंगै रांमुआ रिचाय तंजनाय ओ ताबुक जेमन कांचनपुर रियां सरनाथि तलमाजाक एंकाय आंगाबोनो बागै सचिनि बर ता बक्सा बक्सा सरलाय आईपीएफ टी ने सेपरेशन सालाय माने आ सेपरेशन सानार तम सेमान जखन बर पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का जनगण समर्थन लिया गायनो वान्स लाइक 2008 जों तकताम खाय सिपिएम mang फाइट सिपिएम सालगा जों मालिया फारिसे कासि इस्टुसि लायगाना हने प्रगति स्कुल किसु बुद्धि आसले आं मत आफुरु आं परे खाय लाइ तें कायना फारिसिं एडिसिते आलादा राज्य सालाय बुइनारा बना सालाय मालाय तखाबला झारखंड अमतेर मालाय खाबा हेनि सालाय जखा बबो काहाम बबो हानि साइसि मेखौ एबं किसु तक सेपरेशन सानाय रक्तामनि माकथाम 3 कुना नेता आंबो 3 कुना माकथाम माब्रै बं नेता 3 कुन्या 1 कुन्या 2 कुन्या 3 कुन्या नेता रक ओ सालाय जाओ सेपरेटेड बारे 30% कोनो लामा करे गेसौ आं साका नर अबहाय बर दाइते अ पृथ्वीनो याकारै थांकायसे साजामनि ईश्वर आपाय बना आं बथाना मुसुमाया कारण बर लामा फुं तमास लामा क्रै साइतुंका आं साइतमा लामा यारबा अ बांलादेश नि बर हानि नागरिक सिंयाखौ आं थाने एमेन्डमेन्ट बय तंगौ 2023 बो नारि एमेन्डमेन्ट उसां कासे एमेन्डमेन्ट खा 8 बार का ताखाय 108 बार एमेन्डमेन्ट खा उसां बबो उसांगो काश्मीर ब्राह्मण बागै 42 एसेम्बली सिटलाय ब्राह्मण बागै रिजर्वेशन बायखाय 108 बार एमेन्डमेन्ट खा अ एमेन्डमेन्ट परि देखेका स्राय ब्ले अर त्रिपुरा आंजि फेम कोन एमेन्डमेन्ट सिग्रि बर बायके नागरिक माखा एसडीएम ऑफिस सिटीजनशिप कागज माखा नंगो आधार कार्ड माखा वाहिदबा गनिनो संविधान चेंग्रा सिबल ताताल सिगदाबले ओ संविधान कोन बेलो करै आबोनि बागैनो नांनोखाय जरा लिडार तनाय सकल लिडार आनपुरा हाब एडुकेटेड लिडार सर्टिफिकेट डिग्री दारी सर्टिफिकेट तो मास्टर डिग्री होमवर्क डिग्री आं आईएएस का आईपीएस का आं मुटे खाने जरा पदवी डिग्री दारी रक बरक से चिंती प्रसारण लामा बुल खै तंग तगो बरक संविधान बो आं जे समय साइना मानो मुति दारा म मुते बर आं बे फातुला बर बुतिके नागरिक मांखा प्रमाण सुलानो बो सिगि तो आं समय के सातुला बर पार्ट को भारतनि पुलिस जों आं सागासिन ताबुक जों बसांगो चिनाव सामु आर्टिकल 1 इसिमे जों 51 एजरा जों 30% मा फोरोंनाय आं परे बाद बाकी का 324-25 रक इलेक्शन सिस्टेम रक किसे मिसा एक बार रिवाइज थाखाय एक न हते 51 जत सारा त्रिपुरा वासे पाइबे कागज रिबु या फोरबुय आं परे का जों तेइसा बाद बाकी आंनि बाहायखाय केन्द्र शासित बाहायखाय सालक बाहायखाय सिकेदा गरिन सालखा आबरंती बसं जरा जरा हाइलेरि उलका प्रकाश जों आबरनो या फारि बेनैते बरनो सितुन नागरिक मानके पार्लियामेंट करक्सा माना फासे मानो आंति बाय बेके 7-8 बार साका बांग्लादेश नि कायसा बोरै 1986 सन बांग्लादेश कोरानि बिरोधि सुइखारमा फैका तस्लिमा नासरिन 1997 बो पार्लियामेंट बिल दिसाका सिसली जना राजी सबै लोक सबै मुसलमान कत्र मुसलमान साका अ बुरि नतं किनरो ताम गरो पार्लियामेंट नागरिक नाय तंग आबोसं गयसाने पार्लियामेंट सापुक दंकनो फाइलचरप मुथि मातो निखा ताखमा मानसे तस्लिमा नासरि मेबले हंकबा तस्लिमा नासरि मो तुम बा माहाया काय अरन इंडिया बरबाय खगय को बांग्लादेश बदर बालाय काजे तो हंका आं फा काजे तो फैके गायता बो डाक्टर तस्लिमा नासरि के बरां तस्लिमा देबरमा तिखुमबा माना छक्ति देबरमा बुं फारसे हंका बो डाक्टर बुंgi हंका बोनो सान बरा नागरिक कसा कसा तो मानि भिंगे बादनि भिंगे आं मै उदाहरण समासे बुरि बना छक्सबला तस्लिमा नासरि बा डाक्टर Engkau antang kau sakana, ain siuni siang tu nerok, siuni saya tu nera, even koroksa magistrate retian kah 3% jatuh lah, kusuk kota bonang di batang sekable,
je 10 bahai ke nagoring khang apru lo porima kutung kutung ke kisa thor tunggu tonglo unok tonglo ke sama se banto sai hor bang na amendment pori antong na abo ko 10 be 11 aro je kono ongoing provision muti ning to tongbai ko nang pori khna wano abo no bo phat pori doka article 5 soi ko moro bor boidong thakani re doka soni ko article ko bai 10 be 11 continental rights of the citizenship bhavan sarkar every person who is or in deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provision mane o pass hoite je noi article toma aborong rotono baduino parliament bill samka raiso lokosabha khai subject to the provision of any law that may be made by parliament continue to be such citizens botono oro tongte o visa nawi passport nawi or tongte dongkha tabu kon ko sanu tabu Akshay Kumar Kedar Khan tangga bungsa bujito siru popular di borok kok layu borok ta Canada nagoring najak Akshay Kumar najak ketrna kai poron tomani botoro tongte sino boy klaite 2000 dinisi faika busu bosa kata kajaka biki kusal boy nge botoro nagoring nai man kapake ble abo kai u article mak layu application mak layu India government certificate borok bapa mak lane karam orok meri sutre yang article tungu sigede oro sia tongo je kajang man tuyi je satui borok obo hake borok bo bosain tuyi bo nagorik rimanu bisika bihing ti manu engkai tabur krok sa ingres engkau selano Indian berika to kabo bo bin bosaino khai manu meris abuka by meris engkai te kaisa ekdom tabuk je Bangladesh ni phaika o tosmina naslin jong khana baike article 11 nangu Akataska parliament to be regulate the right of citizens by law and must namai. Nothing in this foregoing provision of this part shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition, termination of citizenship and all other matters relating to the citizenship. All can do interesting kotum. Tini baksa saja nagorim hati tawan aptingnya. Jekono or termination soy koksetu. Termination klair manu. Acquisition bukai mana, nona bir beri mana, terminasi kami mana parliament article 11 bagai. Engkau aman nak borok pori boyo pondit, sana pori ka cina da pondit. Engkai ang bapur ka boy walnya tanya bele. Ang pakai oh da pondit boy amendment boy keribin daro. Bo pori aku jelo posong nam pore, boy rok palia. Ang asal saya bang kata, tahu walnya jangan boy. Kudara kelebihan borok sebele. Jotom sina kau ya. Ang socak lagi, ang nije obono klaimase, ang lono sinana senang naik ni hima kokse. Ang niji sakriya karise thangai kuno rokom law college private law college support dingi sangko ble private law college bar council of India ni affiliate khaijak 1984 establish khaijak college Assam bo aro sang thangai mapori jasible ha tabuk je mo private law college university ikpai bo private ya deba ha aro ikpai bo nang board dingkai law kunen fail kre nang phai me 15 din thanya to phano nare absent kre Tangan yang tangan rang, lo mare itu mata itu taka dia dah, kayak na pass second class pass kira hobai bele, ang menunggu tong le, kayak khazan taku bukurok, kopi na sai thana ang tini, oh I know boy no ma pori makaron kayak anti prasa, tamu ikulukha, antan teke sepoi tungu, wall personalities nih, ang nene kabong itihas, iko mau nani di, pai puri di. और तो हमसे वाल फेमस पर्सनालिटीज और महात्मा गांधी 17 बছর বয়সে কাজাখা मैट्रिक्स रियाखौ बाफ्रो को सवारो नंत्रुंगो nga bihi ba ba kaja bihi ka 13 বছর lisudrop buska ang tangi saito khnadi siatei jot itias fek siato dolokai महात्मा गांधी bufasum kusu ganang ko sopti rajarong ning kotung dewan hai sese meso loka bonne khana Mesti tong thok satu kau yang kalau kau bisa semua realize pakai besar baman tiga premature, awam perke bo metric rifika pass engka, awam poriman pore lo ka beris law porika Indian law poriman pore bo engkau kali neka punya wo practice kali neka, ar successfully engkau bo apurke beris terpona thangka wajah no higher education bagai London 1905 thangka 1905 thangka pore bo kipil ka ab pai beris 2 বছর pakai engkau no bo yang phalia thangka wajah no engkau Afrika wajah kali ni. Engkau aprio Arab pornero boy bin bondore malai kata, engkau Arab tongkete sengke movement non violation non cooperation amo system no motamoti Bible ni kau bos sengka sereng mani pore ka sese meso bara 2017 ka bokipil buka
1917 faiga angka bapro Jawaharlal Nehru song tab Mahatma Gandhi bapro kai jain khai mane u ko songra Motilal Nehru song rok bai bakabangma senior korsoba dadabai ko song rok bai tam rok bai Nuruji song rok bai bapro kerengai apre Congress movement no japekha angka daper thaka Netaji Subhash bo abo haino ai abo খুব সম্ভবত 1927 সনে ব ICS ফার্স্ট প্লেস কে পাস মাসে angkai bobo kan to berister bobo khlai kisu ko deputy collector ma bobo khlai apti angka khlai ma pore sms bo yakarkha 1938 bo congress sabapati chongmani all india ne kan to sms bakska Jawaharlal Nehru wala jin samaya Mahatma Gandhi khai sawa non violence angka Netaji Subhash khai sawa hi kono dino Lenin ni thiruin bokhando স্বাধীনতা কোন দিনও খুলবই মাইয়া সিলাই বাই গোজানা রং বইছে মাক সেকনাই নালেকা বা বং কাল শেষে মেসে বন ইয়াকারে বিন হিস্ট্রি উপরে যে তোমার তো নেতাজি পর হিস্ট্রি কইতে বড় শেষে মে ইয়াকারে বলাখাই ফরওয়ার্ড ব্লক নি খাওয়া এলাকাই তোর ডাক না কেউ শুনে বাই একলা সলরে সুতলাং হাতা অংখরই উগ্রপন্থী থাকা উগ্রপন্থী মানে জলি থামচি কুটুংটা ক চাই মালিয়া গাছে বাক্সা বসে উগ্রপন্থীকে জল আঙ্গ জলিয়া থামচি কুটুং বতমাই বলে Nini odikar kama khangkai ba engka aboni bageno tini ang sane makai ek katal dugan khlolai ma haikai separate se sanmasi se gothlai meya ang sawo separate je sanai rok borok kun ni success manglak abo sisi korta isar naya o Tripura hano oroni kungthai bara othor oron tabu barin সংবিধানে ST singagi ST yapia barni সংবিধান barabai kerengse sing ST o ST no ha bagi dikakaitor isor সৃষ্টিকর্তা আপনি বাকে অহালে নিনিছে নিনে আইনে অতঙ্ক বারণী সংবিধান একদম 100% তা বসিনি রিলিফ রিকভারি চিনি রেস্টোরেশন লামা দं ফিয়াবো নों সে ইউজ খাইनो रोङाब्ले नन कसे कन कक सागाता एकरे सिलाय काहामा पाइरि फेका सिकक दागाय फै कक दिमासे नों ककना सिङा उल्टा ससे मेसे बेंगले माले सें से yang नलि रिउ कक छेप्लाते रिखांका बा कासा के जमातेन सिन ताखु जमातेन समाज फिलिनि बयनो नुखा सामिया बुमाना याफाकलां हाके दुश्मन फेके कक दि आमा साइमाले सेसे मेसे सेंसे कक थिया दबा अमो हाइते क जोंबो बुमेरां इंग्लिश बेकाय ओ आफ्रिका का ऑस्ट्रेलिया नि कासा ट्राइबल नि दातों को कइबतै bongna da kitar ka aro nangkhakai bong saga sakote ki phai gaborok mante khosana nangeta abo bumerang ostro angka sing o bumerang ostro rasnati angka tauk tangla toka separate mangka tamuk boro waska edisi manga ka chini DM sini মন্ত্রী sini সমস্ত কিছু ও দাইতিং মানি সানা মুসুমটা বড় দাইতিং মন্ত্রী সাওয়ে বেসেটা সারনিং কোন মুসুমটা কাজে আবনে বে খাজনটা করো দাইতি সানা মুসুম বেঙ্গা ঈশ্বর ইয়াখা মাইয়া মানপ্র হাই মান থাঙানো আনলে সরাই সরাকক ফাইদি जों जतन तब गाहाम हाया बुजिखा आं आइनि को गननो साका बुजि आंका फारि आइन बयति सेमिनार खालायानो जों सिन अधिकार का विधानसभा सीट जों 1941 हामाने सिगां जतनाय 5,13,010 जन बिसिंग जों 62.06% नि एसेम्बली सीट हेंका सिं 162 दाख्लायो हेंका जों 60 का जों 37 ता नि उपर लायो आइफोन 37 ता गागे थ्रुकसा गोबां दंमाने थ्रुकसा जुदि नों थांमानो जों बारखेर खांखाय जों रमनि थ्रुकसा 24% दङ 24% ताबो 8% दं सकाय जों 16% मामका बोसोमखा हेंका मायकाय अहानि बोसोसो माना कक दंब्ले हेंका बर बांग्लादेश जे फायासनि सिनि हिन्दू ताखुरन संका 10% पुंगिया हेंका बा बोसोंना तमा बर हा हादे बर पास्ता से साइटा है तिफेबा नों गाबो साबो साराले ससालिया आनो कलकातानि वानजै ब्राह्मण से स्राय सावो आनथान तंगो कासे सेमिनार जास्टिस ति नुकालाय पुरो त्रिपुरा नि कासे इतिहास त्रिपुरा जे मिटिं तमाने बरक स्राय बरक नि खाय एसेम्बली सीट से बरक साना नां डाइरेक्ट नसौ ओंखाय नों त्रिपुरा सता सारालिया बना निनि वानसा से कक साइटखो कारता नि काय वानसा बरक हाय केबो साका का बोल वानसा केबो नासले जतिन आंदोलन का बोल वानसा बबो बरक आंताखौ काजे तंमानि समाज आंता समाकाय सिनारव कासे समाजनि खरतिंगु पुन बाय मेरानो सापुल बर आलका आलका मा तंनाय आं बाय सिनि कारेक्टर दंगो कासे बसिस्ट दंगो टेरिटरि दंगो कायजों मान कायजों तंफा बानि कोन आपत्ति गरे किन्तु सिनि फेसिलिटी